أرس زيناو مسحيلتات صرا مخت تግራይ ዝተሰለፉ ተጋሩ ዓርሶም ከድሕኑ ከም ዝግባእ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አፍሊጡ ሓርበኛታት ውጋት ኩናት ተጋደልቲ ንምሕካምን ምጥንኻርን ሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ወፍሪ ምጥኻብ ሃፍቲ ተጀሚሩ በብብርኩ ዝርከባ መራርሓን በዓል ሞያን ሓደጋ ድርቅን ምቕናስ መሪሕነትን ደገፈን ክዓርፍ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ሰላም ጥዕና ሃብልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ንምሸት ሰዓት 1 ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልቲ ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሙን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም መጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ፈላማይ ዜና ከስክረኩም ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዘለው ተጋሩ ናብ ንቡር ህይወቶም ክምለሱ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ተቐቢሎም ዓርሶም ከድሕኑ ከም ዝግባእ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መልእኽቲ መሰረትና ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ስዑ ከቕርቦ እዩ ህዝብ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተዳዕነነ ጆኖሳይድ ብጽንዓት ኣብ ምምካት ከም ዝርከብን ነዚ ዘይተርፍ ዓወት ብቐረባ ርሕቐት እናጠመተ ድማ ብዘላቕነት ህልውኑ ንምርጋጽ ኣብ ዝውስን መድረኽ ኮይኑ ይረባረብ ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣፍሊጡ ነዚ ወሳኒ መድረኽ ብዓወት ንምዝዛም እውን ኣብ ሓደጋታትን መውፅኢ ኣንፈቱን ብዕምቀት ዘትዩ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ካብ ምቕጻል ወጻኢ ካሊእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ኣብ መደምደምታ ብምብጻሕ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ኣብ ሓደ ዕላማ ዓሲሉ ይቃለስ ከም ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ዕላማ ተሓንጊጡ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ብዓወት ዛዚሙ እታ ዝበህጋ ሰላማዊት ልምዕትን ዲሞክራሲያዊትን ትግራይ ከም ዝሃንጽ ድማ ኣየጠራጠርን ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ሓቢሩ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዘውፅኦ ትልሚ ምብራስ ህዝቢ ትግራይ ንምዕዋት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ውሑዳት ከዳዓት ብምዕሳብ ዓቕሚ ትግራይ ንምብታን ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዞም ኣብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ከዳዓት ልኡኽቶ ጸላይ ብምውሳድ ረብሓ ትግራይ ኣሕሊፎም ንምሃብ ካብ ዝፈጽሞ ብሄራዊ ክሕደት ሓሊፎም ኣንጻር ህዝብን ሉዓላውነትን ትግራይ ዝተሰለፉ ዕጡቕ ጉጅለ ክሳብ ምውዳብ ዝበጽሐ ታሪኻዊ ክድዓት ፈጺሞም እዮም ኢሉ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ እዚ ታሪኻዊ ክሕደትን ባንዳነትን ኣብ ታሪኽ ትግራይ ጸሊም ነጥቢ ዝገድፍ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ብትዕግስትን ጥንቃቐን ከኣሊዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ከም ዝጸንሑን እዞም ዕጡቓት ግን ነዚ ትዕግስቲ ዓቕምታት ትግራይ ብምንጻግ ብተደጋጋሚ መሳርሒ እቲ ጆኖሳይድ ስርዓት ብምዃን ኣንጻር ህልውናን ብሄራዊ ረብሓን ትግራይ ክንቀሳቐሱ ጸኒሖም እዮም ብግልፂ እውን ህዝቢ ጸለምቲ ናብ መረበቱ ከኣቱ ኢሉ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን እዞም ዕጡቓት ልኡኽቶ ወረርቲ ተሓንጊጦም ድፋዕ ሒዞም ኣብ ልዕሊ ወገኖም ከም ዝተኮሱን ብሸነኽ ዓፋር እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ሰራዊት ትግራይን ተኽሲ ከፊቶም እዮም ሕዚ እውን እቲ ንነብሲ ወከፍ ትግራይ ብጸላኢ ሰይሙ ከብርስ ዝወፈረ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ክኸፍቶ ዝህንደዶ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ቅድሚት ኣምሪሑ ክጥቀመሎምን መዝሐሊ ዓረር ክገብሮምን ኣዋፊሮም ይርከብ እዚ ድማ ኣካል እቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈላለዩ መልክዕ ህዝቢ ትግራይ ንምብራስ ዝሓዞ ትልሚ እዩ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣፍሊጡ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ነቶም ኣብዚ ታሪኻዊ ጌጋታት ዝተሰለፉ ተጋሩ ካብ ጌጋኦም ተጣዒሶም ናብ ህዝቦም ክምለሱ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርቡ ከም ዝጸንሑን መቐጸልታ እዚ ጻውዒት ድማ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዘለው ተጋሩ ናብ ንቡር ህይወቶም ክምለሱ ብካቢኔ ወሲኑ መፈጸሚ መስርሒ ብምውጻእ ዕላዊ ገይረሎ ዝበለ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ እዚ ጻውዒት ኣካል እቲ በዞም ከዳዓት ክጽሓፍ ዝድለ ዘሎ ታሪኻዊ ጌጋ ንምእራም ዝግበር ዘሎ ሕልፊ መንገዲ ዝኸደ ጻዕሪ እዩ ስለዚ ድማ ኣብዚ ታሪኻዊ ጌጋ ዝተሰለፍኩም ተጋሩ ነቲ ጻውዒት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተቐቢልኩም ካብዚ ንውልድ ወለዶ ዝሓልፍ ጸሊም ታሪኽ ዓርስኹም ክትድሕኑ ይግባም ነዚ ዕድል ብምጥቃም ካብ ኩንቱሞትን ታሪኻዊ ናይ ሕግን ሞራልን ተሓታትነትን ዓርስኹም ኣድሕኑ ክብል ድማ ጸውዑ ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዝርከቡ ዕጡቓት ተጋሩ ናብ ንቡር ህይወቶምን ዓዶምን ብሰላም ክምለሱ ብዘቕረበ ጻውዒት መሰረት በርከት ዝበሉ ዕጡቓት ኣብ ምምላስ ከም ዝርከቡ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ نحاس 4 2018 عام تمرت نزعمام بالعلاوينت كمرح ستايش عبي كوميتي اب زكايدو جمجم نتي صاوعيت سعيبو زملسو زلو عطقات بتي استنصرا انفت مسرت عقباب لا يغبرلهم كم زلو حلافي بيرو سلام ጸጥታን ትግራይ አይተ ተወልደ ብራን ተስፋ ለመረጋግጾም
بمسرت وسانة بيت مخري سرح فتصاميت بهراو كلاو منجست تجري استجبرت أوعيت تقبلنا ترخيبو أبز تجاجي علامات سلفهم أنصار حزبهم زلاقي ربحهم من كسقاسهم لك زي مخانو ترديهم زملسو زلو عتقات زاد اللي هنساتن دقافن رخيبهم ناب نبور من نبابرهم كملسو زحجز ز توادده كل لاو صعرين متجبر حموشتن وسان كوميتيات تتاشن ناب تجبر كأتوا تجير الليلهم أبالات تعبي كوميتي بوغنوم زغربة أفتصاصمان متجبرت المن كسرح زخلن نصور مخانون دحر من رجات ناتي تجمير زلو صعري تتأنخيرو كقصل مجبر بالعول توفاينت كمز سرحو دمار رجاجيسوم مس حيلتات صرا مخته تግራይ تسلفهم زركب عطقات تجارو ناب نبور هيوتومن عدومن بسلام كملسو اب زقرب صابعيت كساب حز زلو معبالن تزامتي ጉዳያትና መልኪቱ حلفي بيرو سلام ጸጥታን بيراو كلاو መንግስት ትግራይ አይተ ተወልደ ብራን ተስፋለም ተወሳኺ መብርሂ ክቡና اب استوديو عديمنا يولم ኣለና ጋሸና አይተ ተወልደ ብራን ቋዳህና መጹ ጽቡቕ መግለጺ እንዳራና ጸኒሕና ካብ ቢሮ ጸጥታን سلام تجري زوج مجلسي مسحيل تزرع مخته تجري تسلفهم زركوا زلوا عتقات بتستجبر لهم توعيت مسرت نأتوا كم زركوا نفط مجلس قدم كل رينا نيرة سلازت خيدي تاي مسل كما تخلوا زلوا بلاخة خما يزول كنري يعني اللي أدلينت نيت توعيت زحلف مبري بنعنا نتزوج مسرح مانوال مفصل مزخون استفلاليو أسرار حتات أكيداتات نمنصار نحوار مدرخ فتيرنا كوميتيتات تعيشنا لأن يعلم سرحان حلافنة نفليتهم ناب تكبار زاتو لقناتات نمفتار زخل أكيدات قتلنا لنا زي زخون اللي وانا مخنيات قد محزز موصو قالو حزون نتساوي تقبلهم ببخابيو زموصو النيو سلازي نزيهم بحبار ودوا بيلنا ناي تحدثو هنصت هبنا نناو كاويهم آتيهم مست محبر سب قوينهم سلامة وناورهم كمور حز قبرة كايدا إنا نختل زلنا سلاسي السرعزي قابز جمر 4-5 معلت غير اللو سلاسي تتناخير قوص نمقوار زاخل استوادد من قصاص نمقوارينا تسرح جمرنا زلنا ጽቡቕ ቶም መስሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዝርከቡ ዕጡቃት ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ክሳብ ሕዚ ዘይኣተው ኣለዉ እዚ ካኣቱ ወይ ድማ ሓበሬታ ክበጽሖም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከታ ይመስል ክሳብ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ኩሉ ቤተሰብ ዝፈልጥዎም መሳርሕቲ ከካብ ከባቢኡ ስልኪ ተደዊሉ ክበጽሖም ባዕሎም ኣብቲ ጸረ መኸተ ሓይልታት ዘለዉ እውን ነናብ ከባቢኡ نايت زوج صاوعيت تحستن أفصاصمون زملكت حواريتا نمركب صعري جبر الليو سلازي تناي ممسي أمراض تاترخيبهم كموت وزاخل متشو كنتات المفتاري من قصاص جبر زل قصاع حزي قصاع حزون أبستفلالي وردا طابع ننا وكابي أمزاتو اللو حزون تشرعت أناخير قص المقبر أبتدلينة نايت زوج مدب فلطه اللوم قلت إنت كلهم زجبر توسع صراح مسرح يدلي زبل ما بقى حزنا إنا نسرح زلنا. صبوا كساو حزي زي صاوعتي تقبلهم ناو تجرم ناو تجري ناو عدم ويدما ناو مناورهم زي تملسوا بزحت له ناس لذا موداتا كحلفوا زدلي وملأخت تالي عدلكو. كنت تفلتوا بزحلفة ملء تجري نهزبي مدرخات تقايد إيو. أفتستقايد نهزبي مدرخات زبت نبيهرا وبرسات زبل تيما حزنا أدلاينت نايت تيما ون كل خردو كل خفلطو زقبر سرحات تسريح إيو زي مالت انتهى مالت إيو قصاح 3 عامات فرقان نسلامي لنا تسميمنا تصنحنا اينا كون لعلك نصمم اين خئلن بسلعه خنصنت حزبنا خبتن بحمامن بطمتن كموت زفقد كايداون كنكتل يبلان سلازي حلواتنا لوالو غزاتنا نرغاغص مقابر جونوسايداوي سرعات بلصقنا يزبل امنت تحيزي منقصاص غبر زلو سلازي بفلاط يكون بزي فلاط ناب صره مخته حيلتات استسلفوا تسرعات
نبعلم تبليس خمس والعم مزحالي طيت خمس جورم فليتم من قست البعيو تعدل هو ملو باقوا تقاملون بسلام تمليسونا عدم زنورو له مچو كنتات مفتار زوص اسرارها تقبلهم بوانون ابوتهم كمصو تريفنا زلو غيزيوم كافت نورح توهيو زنبره 5 معلت لنا لنا سلاز ترف زلو 25 معلت يو سلاز بزن تريفن زلو غيزيه كله ابصرا مخته حالتات تسلف زلو بسلامنا عد مصيو صايت تقبلوا مس بيتسو خنبر زخل مچو باي تخفطرينا نصوع حلافي بيرو سلام نصتان بهراو كلو منغست تግራይ አይተ ተወልደ ደብራን ተስፋለም አድመና ኸይርኩም ናብ ስቱዲዮ ስለ ዛሃኩምና ሓበሬታ ብሽም ተመልከት ቴሌቪዥን ትግራይ አዘይ ዘመስገን ክብረት ያብለ አና ወኒ አንለ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታትና ሕዙና ቀጸልዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ቀጥታ ፈነው ሳተላይት ቴሌቪዥን ብተወሳኺ በፌስቡክን ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ፈነው ኢና ንርከብ በዞም ዝተፈላልዩ ማራጽታት ዜናታትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝቀጸል ዜና ከስክረኩም ህዝብ ትግራይ ንምንብርካኸን ንምብራስን ኩሎም አማራጽታት ጥፋት ዝፍጽም ዘሎ ጀነሳይዳዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብጽሖ ሓደጋ ንምክልኻል ሕብረተሰብን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ ተሓሳሲቦም ሸዊት ክዱ ተወሳኸሎ ካብ ዘጋጥም ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሓደጋ ንምክልኻል ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብርን እዚ መስርሕ ምውሓዝ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝስርሕሉ ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ ገሊጾም ዓውድ ዝኸኣለ መስርሕ እንየው ፍልስፍና እንየው ተግባራት እንየው መግለጽታት እንየው ሕዝኣቶም ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ይገብሩ እዮም ንኣብነት ሲቪል ህዝቢ ዝዕቀበሎም ቦታታት ይገብሩ እዮም ገርመካ እዚ ግን ንውግእ ጥራሕ ይኹን ዝኾነ ተፈጥራዊ ኾነ ኽእል ተሓደጋ ሰብ ስራሕ ኾነ ኽእል ተሓደጋ ንኣብነት ናይ ተኣኸትሎ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ካጋጥም ከለስ እንታይ ከም ትገብር ወይ ከም ትብልስ እኒአ ሓደ ሰምረ ይወሃበካ እዩ ስሩዕ ስራሕ እዩ መንግስቲ ዝወሃብ ናይ ምክልኻል ስራሕ እዩ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ስራሕ እዩ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ጉዳይ እዩ እሞ ኣብኣቶም እዚ ስራሕ ይሰርሑ እዮም ብዙሓት ትካላት እውን ኣለዎም ነዚ ዝመርሑ ኣብዚ ዝነጥፉ በጀቱ መዲቦም መዕቆቢ ከላኸሊ ይገብሩዮም ካልኣይቲ ነገር ሃፐን ንገብር ከሎ ውግእ እንተኾይኑ ደብዳብ ግዛዕ እንተኾይኑ ከዓ ድምፂ ኣስሚዖም ሰብ ናብ ቦቦቱ ክኣቱ ይገብርዎ ብደንቢ በቃ ጥሩንፍ እዩ ብደንቢ ብስርዓት ዝመሓደር እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ወዲያው ይንገሮ ወዲያው ቦቦቱ ይኣቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ንምብርካኸን ንምብራስን ኩሎም አማራጽታት ጥፋኣት ዝፍጽም ዘሎ ጀነሳይዳዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብጽሑ ሓደጋ ንምክልኻል ሕብረተሰብን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ክሰርሑልን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን ዶክተር ዮሐንስ ይጸዊዖም ናገብሩ ከለዋና ሓደ እቲ ነገር ምርዳእ ኢና መጀመርያ እቲ ጉዳይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ሰብና ጉዳይ ይውልን ጉዳት ክንቅንስ ኣለና ክሰራ ክንቅንስ ኣለና ዝብል ሓደ በደንብ መሓዝ ይድሊ ካልኣይ በብቦትኡ ዘሎ ዳሕና ዝኾነ ቦታ ፈሊኻኡ ምጥቃም ተልካ ስታይ ምግባር ምውዳብ ሓበሬታ ልውጥ ምግባር ዓርሰ በዓርሰ ምትሕዝዛዝ ግር ኢልካ እውን ስእልካ ናብ ሓደጋ ዝበፅሑ ቦታ ዘይምኻድ ምቕናስ ስርዓት በዘለዎ ምስራሕ የድሊ እዩ ኣብዚኣ እዚኦም ምግባር ግን እንታይ መክር ኣነ እቲ ናይ ከባቢ ምምሕዳር ናይ መንግስቲ ግን ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ እዚ ከባቢ ሓበሬታ ምሃብ ኣብ ምትሕብባር እዚኣቶም ምግባር ነቲ ሕብረተሰብ ተወዲቡ ሓበሬታ ረኺቡ እዚ ናይ ሲቪላዊ ምክልኻል ክገብር ከብል ኣለዎ እቲ ሰብሲ በቃ ተረዲእዎ ብደንቢ ብንቕሓት ክከታተል ምግባር እዚ ብዙሕ ይቕንስ እዩ እንቅስቃሴ እውን ክትንቀሳቐስ ከሎ እኩብ ዝኾነ ነገራትን ከይፍጠር ኣለካ እንደ ከምዚኣ ዘሎ ጉዳያት ምንባር ይከኣል ይመስለኒ እዚኣትና ክንግበር ንኽእል ንሕና ጀኖሳይዳዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ኣብ 2013 ዘካየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰማይን ብምድርን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ እዩ ዝበሉ ዶክተር ዮሐንስ ካብዚ ሓደጋ ንምክልኻል ኩሉ ክሰርሕ ይግባእ ድማ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብሔራዊ ረብሕኡ ሓድነቱ ከደልድል ከም ዝግባእ ተንታኒ ፖለቲካ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጾም ኤፍሬም ረዳይ ተንታኒ ፖለቲካ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየደው ቃለ ምሕተት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ዋላ ሽርሕ እንተተፋሕሰ ውሽጣዊ ጸገማት ብዘተ ብምፍታሕ ሓድነቱ ከድልድል ከም ዝግባእ ይሕብሩ ብዙሕ ነገር ተሰሪሕዎ እዩ ሓድነት ዝክሽርሻር ነገር ግን ህዚ
ناف نورو ناتملس زلو هناتات يزلو توصلوا صقمات كل يخلو نساتهم بحارو خوينا نستخاخلنا بحارو خوينا نقرمنا بحارو خوينا يمينا تبعنا تستخاخلنا كم تنايت مالي 13 دنورنا يا دنتنا حلينا ساتاتينا دجن مسكنبار تحابيرنا تنابينا كنوفر يقبا بفلاي عالم زسدمم زنبره قالس دياسبورا تغارو نخطناخر تخرت كم زدليون تنتان بوليتيكا ايتيمان غبر مسقل يገልጹም ናይ ዲያስፖራ حدنت ናይ ዲያስፖራ قالس تاي لو تاي عوت كم بعالم اقف مدرخ لينا يانا اب تግራይ ውን بحاده وفرنا وتهزنا كمي عينت نعلم هزب زسدمم تاريخ كم صرحنا ترأي سلازي هزون تحدنتنا نزل نقبر قالس كاب زلو طقميتا ترأيو تجمجمو بدمبي حدنتنا فقط غيرنا خنسرح لنا حدا نكون لنا صقامات اليومنا صقاماتنا نفتح لنا نايغزانا غداي نايغزانا استفلالي حتون الرايان زلوم اكلات دما بهراو ربحه حزب تግራይ ناواغا عداغا خوردو خمزي يقبا ايتي ماني تحساسبو ابزو غداي زي بتاي بهراو ربحنا كم هزو غاب كنقص لمدلاي تاي تروي تاي فلالا يلو تغارن تاي تنبنداتاتون نبلمون تخونكو تግራይነቱን حقيقه ايطفو ساتو من تزخون ابيراو ربحه تግራይ حدا يمكن يغبا هذيكون ስለዚህ ብዙ ደረጃ ኸይድና بحدنتنا او حدنتنا زلو صقمات فتحنا نقصل نفتو قالسن اتلنا سراويت تግራይ አጥሪዎም ዘሎ መሓዙት ቃልሲ ትኹረት ክግበረሎም ከም ዝግባ ዘተሓሳስቡ አይቴማን ገብረ መስቀል እቶም መሰረታዊ ሕቶታት ታሪኻውን ሕጋውን ኣግባብ ተመርኪዞም ክፍትሑን ኣብ ሓበራዊ ጸላእ ድማ ምቅባጽ ከም ዘድልን ይሕብሩ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ውን ብሕደር ተተሓዘ ጉዳይ ኣሎ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ብመልክዕ كفتح زوجبو أنا جرالله كفتح ونجبا بو ملك أطنيها خالي مسفان نزلوا نجاراتون خالي نجاراتون بميت بلزب كفتح زقلو تاريخ الطائف كادي خالي الكادي بهاجر شمال اللي بهاي ما كفتح زقلو نجاراتون كلا يسال سواي غيركا اتوانا زخونه اجندانا جن زغبل عنا افخو في تزنيو سرعت عمق واقن زجمرنا يوم حزب مسزرك مسكله من إثيوبيا حزب حبرنا كنوفر كنكللنا بخوينات قدات زبصحم حربنياتات اتوم 75 ميتاوي ابو وشت عدن وصان كم زتحكمون اتوم زترفو دما بقصالنت حكمنا وغلغلوت كرخبو كم زسراح كوميشن حربنياتات تግራይ فليتو እዚ ዝተገለጸ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ምስ ዝተወደቡ ቲክቶከራት ትግራይ ብምትሕዋር ንመሐከሚ ጉዳት ኩናት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ዝውዕል ሃፍቲ ንምትእኻብ ዓሊሙ ኣብ ዝሃበዎ ሓበራዊ መግለጺ እዩ ግብረ ዝገበረ ገዳሙ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ምስ ዝተወደቡ አንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያን ቲክቶከራትን ንምሐከም ጉዳት ኩናት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ዝውዕል ሃፍቲ ንምትእኻብ ሒሳብ ቁጽሪ ተኸፊቱም ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎን ቲክቶከራት ብውልቆም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕቲ ምእኹል ክኸውን ከም ዝሕግዝ ምክትል ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣይተ ኣዲስ ዓለም ገብረስላሴ ሓቢሮም እቶም ምክትል ኮሚሽነር ወሰኸም ከም ዝገለጽዎ ብኩናት መጉዳት ዝበጽሖም ተጋደልቲ እቶም 75 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ከም ዝተሓከሙን ሓዚ ተሪፎም ዘለዉ 25 ሚእታዊ ድማ ብቐጻልነት حكمنا وقلقالت كرخو كم سراح يحبرهم كم كومشن حرمياتاتون توكلت لونا كاو تيكتوكراتون توكلت لو ابزي حكمنا هنا كايت لنا ون بقدم ساعه مسرت ني ما اخلت عنا سراوي تግራይ باكل رينا بمنتاي كريتيريا ملميلو خمس بنا ون حط تقريبا ማለት افتي قدم يلو نكايدو زنبرنا بزتودبه ملكو زتبتنه ملكو زي تودبه ناي هافت متخاب سراحتي ابز حيزي ساعات كم تجارو توديونا حدنتنا ون كنرغاغصلو زغبنا ساعات سلازخونه بفلاي دم افتم غداتنا اب زخونه اكل تسفا نقرط نخلينا توم غداتنا ግን بانت حزب تግራይ لهم يم مسواعت خفيلو كفتتات ونحرد اهلهم توم كفتتات نساتهم ناتقالسنا توم غداتنا ግን كافت زلو وسقاين مكران وصينا مناسيهم اكل لمعاتن حويتن تግራይ ክንገብሮም ይዝግበና ነቶም ቲክቶከራት ወኪሉ ሐሳቡ ዝሃበም ወልደ ኪረስ አወጣቸው ወልደ ሽትዴፍ ንውጋት ንምሕካም ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዘሎ ትግራይ ኾነ ፈታዊ ትግራይ እጃሙ ከብር ክጸውዑም ዝወፍርዚ
ያው ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ወፍሪ እዩ እዚ ወፍሪ እዚ ክንገብር ከለና ግን ያው ኩሉ ህዝቢ ያው ጎና ክኸውን ኩለን ትካላት ኣብ ጎና ክኾና ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሳና ኣብ ጎና እንድሕር ኮይኑ ኢና እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ክንሕክሞም ንኽእል እሞ ያው እንግዲህ ንሕና ኣብዚ ተተናጊርና ህዝቢ ሕዝና ኢና ኣሚንና ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና እሞ ኩልኩም ኣብዚ ትሰምዑና ዘለኹም ክብራት ኣብ ደገና ውሽጢ ዓዲ እንትርከቡ ተጋርን ኣሕዋትና ኣብ ጎና ንክትኾኑ ፃውዒተ የቐርብ ጎና ጎኒ ሎም ዘመን ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ደቂ ኣሸንዳ ትግራይ ውግኣት ተጋድልቲ ንምሕካም ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ድጋፍ ክገብራ ዝገለጸት ድማ ከያኒት ሓረግ ሕሉፍ እያ ደቂ ኣሸንዳ ብብ ፍናና ማለት ብብ ስራሕና ሰሪሕና ናፍቶም ኣሕዋትና መሐከሚ ኣታው ክንገብር ፃውዒት ከቕርበልክን ይፈቱ ደቂ ኣሸንዳ ብጣዕሚ ልሳቀዩ ኣሕዋትና እኒአው ልገደዱ ብጣዕሚ ልገደዱ ኒኦና ሞ እሶም ልክሕከሙ ሕጋዊ ካብ ኮነ ንቲክቶከራት ካብ ተዋሃበ ቲክቶከራት ለስርሖም ክሰርሑ ብቁኑዕ መንገዲ ልክኸዱ እቶም ልገደዱ ቀዲሞም ልክሕከሙ ብዘጋጣሚ ልልምልከተኩም ኣካላት ልገደደ ቅድሚያ ሂብና ክንሕክሞም ክብል ይፈቱ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበንን ስጋት ገበንን ዝጀመሮ መንቀሳቐስ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ከም ዝግባእ መምሕዳር ከተማ ዓብዪ ዓዲ ተሓሳሲቡ ካብ 4 ጣብያታት ከተማ ዝተወከሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ምርጋጽ ጸጥታን ሰላምን ከባቢኦም ማእኸል ብምግባር ዘተሳሊጦም ኣለው ሪፖርተርና ንጉሰ ማረ ዝለኣኸው ጸብጻብ ኤፍሬም ገብረኺዳን ከም ስዑ ከቕርቦ ካብ 4 ጣብያታት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝተወከሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ምርግጋጽ ጸጥታን ሰላምን ከተማ ማእኸል ብምግባር ዘትዮም ኣብታ ከተማ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝነከዩ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ኣብ ምክልኻል ገበንን ስጋት ገበንን ብዝተዋደደ መንገዲ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ድማ ተሳተፍቲ ተዛሪቦም እቶም ነበርቲ ኣብ ምውፋር ዘይሕጋዊ ዕደናን ጉድለት ስነ ምግባርን ገለ ኣባላት ፖሊስ ዝረኣዩ ጸገማት ንምእራም ድማ ፖሊስ ትኹረት ክገብረሉ ሓቲቶም መብዛሕትኦም እቶም ገበነኛታት ዝበሃሉ ምስ ፖሊስ ዕርክነት ዝጠበቐ እዩ ዝበሃል ኣብዚኣ ዘላ ኩነታትስ ትፍለጥ ድያ ካልአይቲ ሕቶይ ኣፍታ ናይ ወርቂ ፖላዊስ ንኻሊእ ይሕሉ ባዕሎም ኩዕት ይሓድርዎ ስለዚ ኣብዚኣ ዘላ ኩነታት ከመይ ሓቀነታ ወርቂ ትኽልክልዎ ኣለኹም ባዕልኹም ኢኹም ተኣርይዎ ዝብል ስምዒታት ኣለዎ እዚ ኣብ ምንታይ እዩ بخمي تالي عزاز بيت صحفت بوليس كتما عبي عدي انسبكتر كيروس اياله ابتا ختما زفصمو زنبرو غبنات ينكي مهلاون بمغلاص ازي نابز حشه بركن مسغغار ودابتات فورم محبرسب متنخار اگداس خمزخونه حبيروم افت وردا زلو فورم صبو سرعت يسرحيو ناس تا محاور صبو سرع يسرحيو او قبليات حشه سرع يسرحيو او قطنات حشه سرع يسرحيو كم كتما زوقسنا ندحريتون زملسنا بلوك اوداد باكن وداوي طرح امنا اينا قمنا نبر كواويو كحلو زخل فيت نفيت زبال حلوه يغدلي ኣብ ዕደና ወርቅን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዘለው ስክፍታታትን መቅራፍ ትኹረት ተዋሂብዎ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ድማ ኢንስፔክተር ኪሮስ አረዲኦም መደባ ምፍጻም ምጉዳል ኣሎ ትመደብ ምፍጻም ምጉዳል ክሉ ተሎ ዝኾነ ዝምድና ዝኾነ ርክበሎ ምሕዝነት ከይህሉ ዝብል ግን ገምጊምና ኢና ከቢድ ቁማር ነይራ ውሽጢ ገዛውቲ ይሱሉ ሕጋውነት ዘየውሉ ሕጋው ዝመስል ተደጋጋሚ ናይ ኦፕሬሽን ስርዓት ተኸነካይ ተላ ይፍሽለና ክፍሽል ተሎ ኣባላት ፖሊስ ዝምድና ኣለኩም ይምዞም ሰባት እዚኦም ወይ ይደለኩም ይዝብሉን ገምጊምና ሁሰር ዝቅቦስኩም ትውን ወሲድና ኮይና ሃሊም ስናይ ወርቂ ተደጋጊሙ ተላዒሉ ኣፍተን ብክፍተት ደረጃ ዝተላዕላ ግን ሕዝውን ቆራጽነት ወሲድና ንምስትኽኻል ምሳኹም ዝህዝብና ኮይና ንምስትኽኻል ክስራሕ እዩ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ሰላምን ፀጥታን ከባቢ ኣብ ምውሓዝ ዘተባብዑ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ብምግላጽ ነዚ ንምጥንኻር ሕብረተሰብ ተሳትፎ ክሕይል ይግባእ ኢሎም ካብ ገበን ናፃ ዝኾነ ከባቢ ብምፍጣር ምስቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ጫፍ ዝበፅሐ ናይ መኸተ ምድላውና ሕዚ ንቅድሜና እውን ዝፍጠሩ ኩነታት ግምት ውሽጢ ናእተወ ንጸላእቲ ረመት ዝኾነ ከባቢ ምፍጣር ይትዋና ዕላማ ኣብ ከተማ መቐለ ሓምለዋይ ልምዓት መሰረት ብምግባር ኣብ ዝኽረምቲ ልዕሊ 92,000 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈልሲ ከም ዝተተኸለ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ፍሊጡ ንሳ ተስፋይ
መቀለ ካብ ዝሓዞ ክረምታዊ መደብ ምትኻል ፈልሲ ሕብረተሰብን ትካላትን ብምትሕብባር ከባቢ 92,000 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈልሲ ከም ተተኸለ ኣተሓባሪ ጉጅለ ሓምለዋይ ልምዓት ምምሕዳር ከተማ መቀለ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ተኽላይ ገሊጾም ካብ ናይ 60 መዓልቲ ትልሚ ዝተሸረፈ ናይ ወፍሪ ተኸላ ተኻይዱ እዩ ካብዚ ስካብ ሕዚ ናብ 92,000 ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ክውዕሉ ዝኽእሉ ክትከሉ ተገይሮም እዮም ማለት እዩ ናይ ምልዓል ስራሕታት ክስራሕ ተገይሩ እዩ በተለይ ከዓ ሕብረተሰብ ባዕሉ ፈልሲ ገዚኡ ባዕሉ ክተክል ባዕሉ ክከናኸን ኣቀል ብምግባር ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያታት ሽፋን እውን ብምሃብ ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ምብርባር ስራሕ ተሰሪሑ እዩ በዚ ምክንያት እውን ብርክት ዝበለ ተኽልታት መውዛሕትኡ ከዓ እናገዘት ሕብረተሰብ ክተክል ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ዝትከሉ ዘለው ተኽልታትን ዕምባባታትን ፍርኦም ዝብልዑን ምስ ጽባቐ ስነ ከባቢን ማእኸል ዝገበሩ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ነዚ ድማ ዝምልከቶም ከባቢታት እንዳተመረጸ ተግባራዊ ግበር ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ናይ ሰፈር ፓርክታት ንብሎም ኣለው ኣብዚኦም ዝውልዑ ማእኸል ጌርካ ናይ ምስራሕ ስራሕቲ ዝተፈላለዩ ረብሓውን ዝውልዑ ጥራሕ እንተይኮንስ ንጽላሎም ክኾኑ ዝኽእሉ ኤቨርግሪን እውን ዓመት ሙሉእ ሓምለዋይ እውን ዝኾኑ ምስ ስነ ከባቢያዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ረብሓታት ዘለዎም ማእኸል እናገበርካ እዩ ዝትከል ዘሎ እዚ እውን ሕብረተሰብ ባዕሉ ገዚኡ ኣብቲ ናይ ዝውልዑ ማእኸል እናገበረ ዝገዝአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ድዋል ዝተፈላለዩ ረብሓታት ንምዝጋብ ኣብ ከፈልቲ መገዲ ኣደባባያት ኣብዚኦም ዘለዉ እንደገና ወሰን መንገዲ ምስ ጽላለፍቲ ወሰን መንገዲ ምስ ጽላል ክዝኽእሉ ሕብረተሰብ ብእግሩ ዝጓዓዘሉ ጽላል ክረኽበሉ ዝኽእል ኤቨርግሪን ዝኾኑ ዓመት ብሓመሎት ዝኾኑ ተኽልታት ናይ ምትካል መሓለኻ መንገዲ እውን ከም ዘይኮን ተገይሩ ዝትከለሉ ኩነታት እዩ ኣብ ናይ ኣደባባይን ሚድያናትን ምስ ጽባቐን ምስ ስነ ከባብን ማእኸል ዝገበሩ ተኽልታት ኢና እናተኸልና ንርከብ ማለት እዩ ንተግባራዊነት ሓምለዋይ ልምዓት ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ምንክብኻብ ኣድላይ ብምዃኑ ሕብረተሰብን ትካላትን ሓላፍነቶም ክዋጡ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣተሓባሪ ጉጅለ ሓምለዋይ ልምዓት ኣይተ ወልደ ገብርኤል ተኽላይ ይዛረቡ እቲ በዓል ዋና ክኸውን ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ መንግስትን ኩሉ ክበፅሕ ኣይኽእልን ናይ ዓቕሙ እውን ክሰርሕ ስለዘይኽእል ጥራይ ከም መንግስቲ ወይ ከዓ ከም ቤት መዘጋጃ ንሰርሖ ዘለና ኣብ ኣደባባያት ከፈልቲ መንገዲ ኣብቶም ህዝቢ ክበፅሐሎም ዘይኽእል ርሕቕ ዝበለ እቲ መንግስቲ እዩ እናሰርሐ ዝርከብ እሱ ነጠናኺርና ክንሰርሐሉ ኢና ብዋናነት ግን ኣብ ናይ ግሊ ዘለዋ ትካላት እውን ፅቡቅ ባዕሎም ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ኣብ ምስራሕ ዝሐሸ ስራሕቲ ኣሎ ምናልባት ኣብተን ናይ መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ናይ መንግስታዊ በተለይ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ተኣሳሲሩ ኣብኡ ክስራሕ ዝግብኦ ዝተርፈና ነገራት ከም ዘሎ ርዱእ ጌርና ኣብዚ ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ምስራሕ ከድልየና እዩ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዞባታት ምብራቅ ደቡብ ምብራቅን ደቡብን ካብቲ ልሙድን ታሕቲ መጠን ዝናብ ከም ዝህሉን በብብርክው ዝርከቦም መራርሓን በዓል ሞያን ሓደጋ ድርቂን ምንካይ መሪሕነትን ደገፍን ክዓርፍ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ብምትሕባር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መድረክቲ ኣካላትን ተዳልዩ ኣብ ዝወፀ ሰሙናዊ ትንበያ እዩ ሃፍታይ ባህረ ከም ዝስዕብ ዳልይወሉ ካብ ናሓሳ 5 ክሳብ ናሓሳ 14 ኣብ ትግራይ ዝህሉ ትንበያ ዝናብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ከም ዝግበርን ወረዳታት ወልቃይት ፀገዴ ማይጋባ ቆራሪት ቃፍታ ሕሞራ ከተማ ዳንሻን ማይካድራን ድማ ካብ 10 ክሳብ 120 ሚሊ ሜትር ክረኽባ ከም ዝኽእላ እቲ ሜትሮሎጂ ትንበያ የመላኽት ብተመሳሳሊ መብዛሕትኡ ከባቢታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ማእኸላይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ዝግበር እንትኸውን ወረዳታት ኣስገደ ጸለምቲ ጽምብላ ዛና ላዕላይ ጸለምትን ላዕላይ ቆራሮን ታሕታይ ቆራሮን ካብ 60 ክሳብ 100 ሚሊ ሜትር ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን እቲ ጸብጻብ ሜትሮሎጂ የመላኽት ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ዝህሊ ዝርግሐ ዝናብ ንምንቅስቓስ ሕርሻ ምቹው ኮይኑ ከም ዝቕጽል ሜትሮሎጂ ኣሃዛዊ መረዳእታታት ይሕብሩ መብዛሕትኦም ወረዳታት ዞባ ማእኸል ድማ ካብ ማእኸላይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽቡ ትፅቢት ዝግበር እንትኸውን ኣብዝሓ ወረዳታት ካብ 30 ሚሊ ሜትር ክሳብ 60 ሚሊ ሜትር መጠን ዘለዎ ዝናብ ክህልወን ከም ዝኽእል እቲ ትንበያ ዘመላኽተ ኮይኑ ወረዳታት ኣሕፈሮም እምባስነይቲ እንዳባፅሕማ ላዕላይ ማጮ ኣበርገለ ሓሓይለን እገላን ራማ ዓዲ 4 ድማ ካብ ዞባ ማእኸል ትሑት መጠን ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን እቲ ትንበያ የመላኽት በኣንጻሩ ዝበዝሑ ከባቢታት ዞባ ምብራቅ
دو مبرق دوون كاب بطعم استحاتق سكاب وسن مأخلاي متن زناب زلوم كاب 10 سكاب 4 ملم ناي مركاب عدل زلوم انتخون كم أصبي سوحا سعسي سعادة أنبا إيروبن سراؤون برتان كاو زوا مرق كم أدما ورداتات رايا عزو رايا جرجرن رايا لاماتان كاو زوا دو تحت 3 ملم ناي مركاب عدل كلون كم زخل تتنبيلو حفشا سلسي زواتات مبرق دو مبرق دوون كاب ترمود نتحتي متن زناب كم زلو اتي مترولوجي تنبيا زملاخه تخوينو زي أبسرح حرشان أغروت ماين آلوتاو تسلوا خلوا كم زخل تتنبيه خمزلو اتخومشن حبيرو زناب جميروان أبزلوا ورداتات كالتفان كزرع مقبار نايزر اوان جناي بزبل لماداوات تحساسبا مزنقع خيفتر لعلك تترك جبارن سنة مهدار مسرز جبرا قلتفهم زوات حزر رأتي مزرع خمزة اللي زجلسة اتخومشن أمرار حاسكات حدقات تقرأ سنة طبت ماي ناورو حنموعال استوادد ناي ماي معوار سرحتي مزرحي قبائلو بمخنيات تي تفاطير زلو تنكار إلينو ኣብ ትግራይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ሕጽረት ዝናብ ንምቕናስ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዘለዉ ዝሓበረ እቲ ኮሚሽን ሰሙናዊ ትንበያ ንጥፈታት ማእቶት ሕርሻ ንምክያድ ወሳኒ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ክበጽሕ ክግበርን በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን በዓል ሙያን ድማ ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ምቕናስ መሪሕነትን ደገፍን ክዕርፉ ይግባእ ኢሉ أب زوبا مأخل تجراي نمرارحان كيلاتات تمرتي أب حدش زتدالوه مقان سرعة تمرتي أب كتم خصوم سلطنة وهبلهم السلطنة مرارحان كيلاتات تمرتي تحستون أدلاينتن حدش مقان سرعة تمرتي بزقباء ترديوم تكبرون مقبار حقا زي كم زخونة حلا في بيرو تمرتي تجراي دكتور كيروس قعش قليزهم اتي بمهورات تداليوس تدالو حدش مقان سرعة تمرتي لوطي فلتاتن عبيتن تكنولوجي عالمنا طلب حويت حزب تግራይ መሰረት በመግባር ከምዘ ተዳለው ድማ ዶክተር ኪሮስ ረዲኦም ኣብ ስልጠና ካብ ኮሌጃት መምህራን መራርሓ ትምርትን ዓድዋን ዓብይ ዓድን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝተወከሉ ኣመራርሓ ኪላታት ትምርትን ርእሳነ መምህራንን ይሳተፉ ከም ዘለው መሳርሕትና ፍሳ መዝገበ ኣመላኺቱ الساعة زحزنا زيناتنا بزينا كنزازم تلفزيون تجراي مريضكم مسألة تكتاتلونا كبرت هذا ببزل خمو سنة